मोगाल भाव भयणीनो, आयज आमी सान फ्रांसीस शावेराचे फेस्त समोर पितां. पूण ही काणी देवाची जे देवान सान फ्रांसीस शावेराचे जिवितान केलेली. जोरी तर आमी हांगासर पळयल्या सेंटराक जेजू आसा. मागीर आयज सान फ्रांसीस शावेर आमकां सांगतलो की जेजूक आमी मोदेकाक दवरचो. आयज जेन्ना आमी ती कूड सान फ्रांसीस शावेराची पळयता, आमी पळयता देवान जे सान फ्रांसीस शावेरांचे जिवितान केला. इट इज अ स्टोरी ऑफ गॉड वर्किंग इन सेंट फ्रांसीस झेवियर. आनी सान फ्रांसीस शावेर म्हणटलो आपणाच्या जिवितान देवान आपणाच्या जिवितान देवाचे मुखामोल तेणें दाखयलें. जायते त्रास ताका पडले. ते जेन्ना तो जर्नीन वयतालो, वादळ येताले, पूण ताका खबर आसली की देव पावतलो. जेन्ना तो लेप्रोसी पेशंटा बरोबर आसलो, ताका त्रास आसले, पूण ते देवाचे मुखामोल तेचेशी आसले. केन्ना केन्ना ताका आमचे भाशेन सकाळी उठोवंक पडटाले, केन्नाय राती लेट न्हिदोंक पडटाले, केन्नाय ताका जेवण मेळनासलें, केन्नाय लोक दुसरे भाशेचो आसलो, दुसरी भाशा उलयतालो, दुसरे रिलिजनाचो आसलो, दुसरे कल्चराचेर आसलो, पूण तो एक वोस जाणासलो की देवाचे मुखामोल आपणाचेर आसा. ही काणी आपणाची न्हय, ही काणी देवाची. आनी जोरी तर ही काणी देवाची, ही काणी उरतली. जोरी तर ती काणी फकत सान फ्रांसीस शावेराची, जाल्यार ती काणी सोंपतली. त्या पासो जेन्ना एकलो मनीस जेन्ना सान फ्रांसीस शावेर जेन्ना मेलो, 4 वर्सां उपरांत तो सांगता, सान फ्रांसीस म्हणल्यार एक खुशाल मनीस आसलो. केन्नाय चलतना तो बेश्टो एप्पल वयर उडयतालो, कांय आंगोस्त्र घालतालो, एक बॅग घेतालो, बॅगान तेचे एक ब्रिवरी आसताली आनी चड वस्तू नासले. हो मनीस सारको खुशाल. कित्याक ताच्या जिवितान म्हणल्यार एकूच तो जाणा आसलो की देवाचें मुखामोल आपणाचेर आसा. त्या पासो जोरी तर आमी हांगासर पळयल्या, हे बेसिलिकाचें नांव आसा फ्रांसीस शावेर न्हय, इट इज बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस. जेजू ह्या काणयेचो मेन एक्टर. जोरी तर आमी फुडें पळयल्यार, वयर पळयल्यार, इट इज द ट्रिनिटी, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. दे आर द मेन कॅरेक्टर्स. ते आपणाक धाडटा. सेंट फ्रांसीस झेवियर इज ओन्ली एन इन्स्ट्रुमेंट. जे संस्थेन तो आसलो, ते संस्थेचें नांव सोसायटी ऑफ जीजस. ते म्हणजे आपणाच्या नांवाचेर संस्था ओपन करूंक ना. आनी हे संस्था घडोवपाक सांत इनासान सांगले, तूं 3000 मिसां भेटोय. कित्याक चड डिफिकल्ट एक संस्था सोसायटी ऑफ जीजस दवरपाक, जेजूच्या नांवाचेर संस्था दवरपाक डिफिकल्ट. पूण तेमीन दवरले, 3000 मिसां भेटयले. कित्याक तांच्या मेन हेतू आसलो की ही काणी देवाची, ही काणी फ्रांसीस शावेर सांत इनासाची न्हय, वो खंयच्या सांताची न्हय, ही काणी देवाची. आनी त्या पासत हे सोसायटी ऑफ जीजस हाचो मुखेल मनीस जेन्ना 400 वर्सां सान फ्रांसीस शावेराक सांत जाता, तेन्ना तो म्हणटा, हे वरोस आनी हे एक्सपोजिशन आमकां जेजूशी लागीं हाडूंक जाय. ही काणी जेजूची. पयली वस्त म्हणल्यार म्हाका दिसता आयज ह्या फेस्ता दिसा आमी समजोंक जाय की ही काणी देवाची. देवान जे मिलाग सान फ्रांसीस शावेराचे हितून केले. आनी हो मोदेकाद आसा तो सांत इनास, तो म्हणटलो जे देवान सान फ्रांसीस शावेराक दिला, ते सगल्यांक दिला. गॉड ग्रेसीस गॉड हॅज गिवन फॉर फ्रांसीस झेवियर, ही हॅज गिवन फॉर ऑल, बिकॉज इट इज गॉड हू इज गिवींग अस. सेकंड पॉयंट म्हाका दिसता सान फ्रांसिसाचो मेन इश्ट म्हणल्यार सांत इनास. इनासाचो स्टॅच्यू आमी पळयलो आसतलो, इग्नेशियस ऑफ लोयोला. जायते लोक म्हणटलो तो फ्रांसीस झेवियर न्हू, तो इग्नेशियस ऑफ लोयोला. ह्या मनशान ताका शिटकायले. सान फ्रांसीस शावेर संवसाराचे वस्तूंनी चलतालो, ह्या मनशान ताका शिटकायले. हो आख्खो संवसार जिखोवन तुजो आत्मो शेणो जाल्यार तुजो कितें फायदो. ह्या मनशान ताका बसयलो, ताका 30 दिसाचो रेती दिलो, ताका सारकें शिकयलें. आनी ही काणी म्हणल्यार देवाच्या, ही काळजाचे म्हणल्यार इट इज दिनवाशी काळजाची काणी. ही दिनवाशी काळीज. त्या पासत सान फ्रांसीस शावेर
सांत इनासाचे सारको दिनवाशी, कित्याक ह्या मनशान आपणाचें जिवीत बदलला. म्हाका खबर आसा की जॉन एकल्याच्या जिवितान 2 वा 3 मनीस तांचे जिवितान एक बरो इम्पॅक्ट करता, जावं तेंचे आवय बापूय, जावं भाव भयण, जावं कोण इश्ट घोव वो बायल. आमी जायते फावटी बेजार जाता बारीक वस्तूचेर, पूण सान फ्रांसीस शावेर आमकां शिकयता की आमची काळजां दिनवाशी काळजाची भाशेन जावची. आनी त्या पासून तो दिनवाशी काळीज कशें दाखयता. जेन्ना सांत इनास ताका सांगता, आदले दिसा सांगता तुका गोंया इंडिजाक वचोंक जाय, तो ते स्विकार करता. जेन्ना सांत इनास ताका चिटी बरयता आनी तेची सायन तो कातोत्ता, ते चिटीचे सायनी तो कातोत्ता आनी आपणाच्या काळजान दवरता. आनी ती म्हणल्यार कित्याक ह्या मनशान आपणाचें जिवीत बदललें. ह्या मनशान आपणा बऱ्या रस्त्याचेर व्हरोन आपणाक दाखयलें. सान फ्रांसिसूय 3 चिटी कितेंय वोज घडली जाल्यार 3 चिटी तो रोमाक धाडटालो. एक चीट धाडल्यार आमकां खबर ना ती पावतली की पावची ना. सो 3 मनशां बरोबर 3 शिपांनी तो 3 चिटी धाडटालो. एक चीट ताका पावतली. सांत इनास कितें ताका सांगता तें तो तिसोल्यान कोत्तालो. कित्याक ही काणी देवाची आनी ही काणी दिनवाशी काळजाची. कित्याक ह्या मनशान आपणाचें जिवीत बदललें आनी हांव ह्या मनशाचें आयकतलो आनी देवाचें उतर तांकां परगटतलो. आनी जेन्ना तो चिटी बरयतालो तो सारकें एक्सप्लेन करतालो. समज तो गोंयांत आसलो तो एक्सप्लेन करतालो ह्या कल्चरान कितें आसा, हिंगा लोक कितें करता, हिंगा वातावरण कितें आहा. जेजुइटाची चिटी आख्खे डिटेलान ते बरोवन ताका धाडटालो. कित्याक मागीर ताकाय सारकें कळटालें. म्हाका दिसता आमी जायत्या जाणांनी क्रॅबाची काणी आयकल्या. क्रॅब म्हणल्यार कितें, तो दुसऱ्या क्रॅबांक जोरी तो वयर चडटा तांकां वडून काडटा. सान फ्रांसीस शावेर तसो न्हय. सान फ्रांसीस शावेर दिनवाशी काळजाचो ते पासून इवन कुल्ली, इवन अ क्रॅब ते येता आनी तेचो खुरीस जो शेणला तो ताका दिता. म्हाका दिसता पयलीं म्हणल्यार सान फ्रांसीस शावेर आमकां शिकयता की आपणाची काणी न्हय ती देवान जे म्हाज्या जिवितान केल्या ती काणी. दुसरी काणी म्हणल्यार ही म्हाजी आख्खी न्हय, ही दिनवाशी काळजाची. ह्या मनशांनी म्हाजे पासत वावर केला. त्या पासत हांव म्हणटा जे लोक हिंगा वावर करतात जावं आमचे व्हॉलंटियर, तांचे सान फ्रांसीस डेफिनेटली जायते बेसांव घालतलो. कित्याक ताच्या मेन हेतू आसलो म्हणल्यार तेणेन परगटूंक नासलें, तो कॅटिकिसासून देवाचें उतर परगटतालो. जायत्या जाग्यांचेर तेन्ना गुगल मॅप्स नासले, पूण ते जायत्या जाग्यांचेर तो गेलो अलोंग द कोस्टल सायड. आनी जोरी तर आमी पळोवंक गेल्यार ज्या जाग्याचेर सान फ्रांसीस शावेर गेला त्या जाग्याचेर आयज पासून सुबेज भावाट, जावं तुतीकोरन, जावं हिंगा, जावं तामिळनाडू ते वाटेन त्या जाग्यांचेर सुबेज भावाट. कित्याक ही काणी देवाची आनी ही काणी दिनवाशी काळजाची. तिसरे वस्त म्हणल्यार म्हाका दिसता सान फ्रांसीस शावेर आमकां शिकयता की तो भावार्थांत तीर आसलो, हुशार तकलेचो भावार्थांत तीर. कितें ताका हालय नासलें. ते पासून जेन्ना तो बेल घेवन वयतालो तो दुसऱ्यांकूय भावार्थांत भरतालो, भुरग्यांक एकठांय करतालो. बेल म्हणल्यार कांपीट, धाकटीशी कांपीट जे सायकलीचेर आसा ती बेल तो वाजयतालो. भुरग्यांक एकठांय करतालो, लोकांक एकठांय करतालो आनी ती कापीन वाजोवन तांचो भावार्थ वाडयतालो. तांकां देवाचें उतर परगटतालो आनी तांचो भावार्थ वाडयतालो. आमचे हिंगाच आसा सी कॅथिड्रल, तेची बेल म्हणल्यार सगळ्यान व्हडली, म्हाका दिसता एशियान सगळ्यान व्हडली. तशी आनीक 2-3 बेली आहात जे गोंयांत आसा, जावं पणजेची, जावं सेंट कॅजिटनाची ती व्हडली. आदी जेन्ना ती बेल वाजताली ती म्हणल्यार देव आपयता. ती बेल वाजली लोक आयमोरी म्हणल्यार बारोबर येताले आनी रोजार करताले. जेन्ना कितें त्रास येयले लोक इगोजेचे बेल वाजयताले. जेन्ना कोण व्हडलो मनीस येयलो लोक इगोजेचो बेल वाजयताले. जेन्ना काजाराचे टायम जालो, मिसाच्या वेळार काजाराचो टायम जालो ते बेल वाजयताले. जेन्ना कोण मेलो दुसरे भाशेचे बेल वाजयतालो. म्हाका दिसता सान फ्रांसीस शावेर आयज आमकां शिकयता की आमी आमच्या जिवितान देवाची बेल आमी आमच्या जिवितान वाजोवपाची.
जेन्ना तो भायसून गोंया येयलो तो एका राजाचो एक मेन मनीस कसो आनी पाप साहेबाचोय मेन मनीस कसो. जेन्ना त्या लोकांनी ताका व्हरपाक येले तेमी ताका एक बरो जागो दिलो. पूण सान फ्रांसीस शावेराचे तकलेन आनी काळजान देवाची बेल वाजली. ताणें म्हटलें हें म्हजें जिवीत न्हय, म्हजें जिवीत म्हणल्यार हांव हिंगासर सेवा करपाक येला. त्या पासत तो एका हॉस्पिटलांत सकयल न्हिल्लो आनी लोकांची ताणें सेवा केली. जेन्ना तो लेप्रोसी थिंगा गेलो ताका वीट येयली, जायते फावटी तो वोंकलो. पूण ताणें ताच्या काळजान आनी ताच्या मनान बेल वाजली की ही आपणाचें जिवीत न्हय, हें देवाचें. ताणें ते लेप्रोसीचे जे किडे आहा ते तोंडान घेतले आनी म्हटलें हेंची सेवा आपूण कोत्तलो. जेन्ना तो जॅपेनाक गेलो, तो गरीब कसो गेलो, त्या लोकांनी ताका स्विकार करूंक ना. पूण तेन्ना ताणें ताच्या जिवितान आनी काळजान देवाची बेल मारली आनी ताणें म्हटलें की ह्या लोकां भाशेन आपूण जातलो. सो ताणें आपणाचे पयशे मोडले, एक गिरेस्त सांगोस्रो घातले आनी थिंगा गिफ्ट घेवन त्या लोकांक मेळोवपाक गेलो आनी देवाचें उतर परगतलें. आयज म्हाका दिसता सान फ्रांसीस शावेर आमकांय सांगता आमच्या जिविताची बेल मार. आमच्या जिवितान जायते फावटी आमी ताळणेन पडटा, जायते फावटी आमी करप्शनान वयता, जायते फावटी आमी एनवायरमेंटाचेर पाड कोत्ता. आयज म्हाका दिसता सान फ्रांसीस शावेर आमकांय आमची बेल मारता आनी आमकां शिटकायता की आमी देवाचे वाटेर चलोंक जाय, हे आदल्यो वाट्यो आमी सोडूंक जाय. म्हाका दिसता आयज सान फ्रांसीस शावेर आमकां तेय आमंत्रण दिता. आनी चवथे वस्त म्हणल्यार म्हाका दिसता निमाणे वस्त म्हणल्यार आमचे गोंयचो लोक वो जे लोक भायसून येयल्यात, आयज बेगीन उठोन आमी हिंगासर येयल्यात, जायतो लोक हिंगासर येयला. ओके, तो लोक तांचे काळजान एक स्पेशल डिवोशन आसा फ्रांसीस शावेरा. आख्खे वर्ल्डा वयर लोकांक दिसता हो सांत, पूण ह्या लोकांक दिसता की हो मनीस म्हणल्यार आमच्या घराचो वडील. ते पासत आमी पळोवंक गेल्यार जेन्ना कोणाचो भुरगो शिकना ते म्हणटा फ्रांसीस शावेर आपणाच्या भुरग्याक मातशें शिकय. जेन्ना कोणाक चेडवाक वा चेड्याक सोयरीक मेळना ते इंटेंशन घालतले. जेन्ना कोणाची बायल सुबेज रागार जाता, घोव म्हणटलो माग तेचे पासत, ताका शांत कर. जेन्ना कोण घोव वो यूथ काम करिना पूण सोरोप येता, तेंचे माय पाय ते मागतल्यो हेचें जिवीत मातशें बदल. जेन्ना जाणट्यांक बरी जेम पडना, तांकां कोण ना कोण त्रास कोत्ता, तेमी इंटेंशन घालतात सान फ्रांसीस शावेरा पासत. जेन्ना कोणाक भुरगे जायना ते इंटेंशन घालता, जेन्ना ते भुरगे शिकोना ते इंटेंशन घालता. ह्या लोकांक कितें दिसता की हो मनीस आपणाच्या जिवितान तांचे जिवितान मिलाप करतलो. सान फ्रांसीस शावेर फकत ह्या एक्सपोजिशनाच्या टायमार मिलाप करिना. हांव तुमकां सांगता आनी बरोवन पासून दिवंक शकता की 2 दिसां जायत्या लोकांक सान फ्रांसीस शावेराचेर भावार. जायते फावटी कोणाची घोव वो बायल मेल्या, जाणटी आसात, पूण तांकां खबर आसा की हो सान फ्रांसीस शावेर तांकां पळयतलो. जायतो लोक दुसऱ्या गांवांसून चलोन येयला, कित्याक तांकां दिसता की हो सान फ्रांसीस शावेर तांचेर बेसांव घालतलो. जायते व्हॉलेंटियर हिंगा आसतले, ते आपणाचे दीस हिंगा काडटात, तांकांय जायतीं कामां आसात, पूण ते हिंगा काडटात कित्याक तांकां दिसता की हो सान फ्रांसीस शावेर तांच्या जिवितांत एक तांकां बरें जिवीत दितलो आनी तांचेर बेसांव घालतलो. पयली वस्त म्हणल्यार म्हाका अशें दिसता ही काणी सान फ्रांसीस शावेराची न्हय, ही काणी देवाची. त्या पासत आमी पळयतले बेसिलिका ऑफ बॉम जिजस हिंगा पळयतले जेजू मेन, जेजू हिंगा मेन. सान फ्रांसीस शावेराच्या हातीन जेजू म्हणल्यार मेन. दुसरी काणी म्हणल्यार ही काणी सान फ्रांसीस शावेराची न्हय, ही काणी दिनवाशी काळजाची. ज्या लोकांनी म्हजेर कितें बरें केलां तांकां हांव सदांच दिनवाशी. तिसरी वस्त म्हणल्यार ही काणी भावार्थाची. जिवितांत जायते फावटी आमकां अशें दिसलें नाका अशें जिवीत जियोचें न्हय. सान फ्रांसीस शावेराक तशें दिसोंक ना. ताका दिसलें की आपूण हेंच जिवीत जियेतलो. जावं काजाराचें जिवीत तुमकां दिसता काजाराचें जिवीत, जावं कामाचें तो फाटीं सोडोंक ना. ताका दिसलें की आपूण फुडें वयतलो, घोट भावार्थान रावतलो. आनी चवथे वस्त म्हणल्यार म्हाका दिसता सान फ्रांसीस शावेर
आमकां सांगता, आमी सान फ्रांसीस शावेराक सांगता की तूं आमचो वडील, जोरी तर कोवीड जावं तूं आमकां सांबाळटलो, जोरी तर कोणें आमचेर एटॅक करूं तूं आमकां सांबाळटलो, तूं आमकां सांबाळून दवरतलो. म्हाका दिसता ही 4 वस्तू आयज सान फ्रांसीस शावेर आमकां शिकयता. ह्या सकाळच्या वेळार सुमार 4:15 जाल्यात. आय होप तुमी सगळीं जागी आसा न्हय? जागी आसा, ओके. जागे आनी जिवीत दवरपाक, जिवीत दिवपाक, भावात आनी बोरवाश्यान फुडें व्हरपाक एक सांत देवान धाडला. ताचें नांव जावन आसा सान फ्रांसीस शावेर, जो तुमच्या पुर्वजांत पयलोलो, जे तुमी पळयतल्या आनी जे तुमचे फुडाराक लोक पळयतल्या. हे सान फ्रांसीस शावेरान तुमचेर आनी तुमच्या घोराब्याचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन.